Voilà. Donc, salam alaikum, shabab. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. Donc, هاد la vidéo, donc la séance, Inch'Allah, on va essentiellement à la FIST. Donc, je vous donne un petit peu quelques informations à la FIST, d'accord? Et par la suite, on va entrer dans le module de la thermodynamique. Voilà. Donc, بالنسبة للFIST, normalement, on va 2 ans. Donc 2 ans après 2 ans, كتحصلوا على واحد des plans just. OK? Normalement 3 ans في l'essence. Donc هذا des plans just. يتسمى normalement 2 بالنسبه للفاكولتي دي سيونس العاديه الاستقطاب المفتوح، ولكن بالنسبه للاستقطاب المحدود اللي هي في ستي دونك يتسمى just. دونك ابخي هاد just كتدفعوا لي زيكول. باغ اكزومبل شي واحد جاب 13 ولا 14، يعني كتدفعوا لي زيكول سيبيريور تاعنا. دونك لي زيكول دونك لي زيكول اون جينيرال راهم معروفين الا جبتي واحد لا نوت مزيان، و الا جبتي واحد و ايغالمون جبتي واحد 12 ولا، دونك كتكون عندك واحد لا بوسيبيليتي انك تدفع السيكل دانجينيور. دونك السيكل دانجينيور في المدرسه ولا في الاف اس تي اللي كتقرا فيها، دونك السيكل دانجينيور. دونك هادو لي بوسيبيليتي. سينون كتجوز دونك 2 بلس 1 يعني ليسونس. اوكي، دونك لا ما درتي والو في هادو، دونك كتمشي ليسونس كتكمل في اف اس تي. دونك كتكمل في اف اس تي، دونك ابخي 3 زون كتحصل على واحد ديبلوم ديال ليسونس. داكور، فوالا. دونك هاد ليسونس عاوتاني كتدفع لي زيكول، كتدفع الماستر. دونك هنا كتزاد دونك ماستر ديالك، كتدفع الماستر في لا سبيسياليتي اللي كدير. داكور، دونك ابخي الماستر كدير الدكتوراه ولا كتمشي كتقلب على الخدمه شي شركه الى اخره، شي لابو الى اخره. فوالا. دونك قلنا 2 ans DUST، 3 ans ليسونس، 5 ans ماستر ولا انجينيور ديتا ولا سا ديبون. دونك ماستر و 8 ans دكتوراه. فوالا، هادشي كامل كاين في السيستيم ديال LMD. اوكي، دونك هادشي في السيستيم LMD، يعني ليسونس ماستر دكتوراه. وكاين هاد السيستيم ديال باشلور كتجيب ليسونس في 4. فوالا. دونك مانون غنهضر لكم على سيستيم ديال لي موديول. دونك شاك سيمستر دونك كتقراو باغ اكزومبل بروميير اني عندكم 2 سيمستر. اوكي، جوج ديال لي سيمستر. دونك بروميير سيمستر 6 موديول، و في الدوزيام سيمستر également 6 موديول. بروميير اني كيكون كوما، يعني بحال ميب سي تقريبا، جيستون كيختلفوا في الماء راه بحال يعني مثلا بالنسبه لا فيزيك، بالنسبه لاصحاب ميب سي في الاس 1 كياخذوا لي موديول ديالاش كتقراو هادشي او ميم طون. دابا كاين اللي كيبوزي لا كيسيون واش يعني غنساليو واحد الموديول عاد كندوزو للاخر. لا، كتقراو لي 6 موديول او ميم طون، يعني كل بروف ولا كل موديول كل ماده عنده كل ماتير عنده البروف ديالو. دونك غتقراو اناليز 1 باغ اكزومبل، كاين اللي غيقرا اناليز 1، كاين اللي غيقرا اناليز 2، ولكن اون جينيرال كيقراو اناليز 1 دو ماتير ديال المات. دونك اناليز 1 الجبر 1، و دونك بالنسبه للميب سي لا تhermodynamique، و دوزيام بارتي غتقراو اوبتيك. دونك اوبتيك جيومتريك. نورمالمون هادو سون دي موديول اوبتيك جيومتريك. و الموديول ديال بليتو، دونك هذا موديول بوحدو. اتون غنمسح هنا باش سباس. دونك اس 1. ملي كتسمعوني عافاكم شي واحد يحل الميكرو سيل فو بلي، سا مارش شباب؟ شي واحد يحل الميكرو، سا مارش؟ فاطمه مزيان؟
C'est bon, Shabab? Oui, ça marche. Allez. Ok. Ok, Malik. Merci. Donc, IS1, on a 6 modules. Donc, Inch'Allah, on va module de mécanique du point. Donc, mécanique du point matériel. Ok. Donc, la mécanique du point matériel fait cinématique comme première partie ou fait dynamique comme deuxième partie. Ok. Donc, ensuite, deuxième, ensuite, en parallèle, en même temps. Donc, il y a une mécanique, plutôt. La mécanique première partie, on fait l'optique, c'est un module, donc optique. Deuxième partie, optique géométrique. Normalement, ce sont 10 modules. Optique géométrique. D'accord? Donc, il y a le module 1. هذا module 1. OK. ولكن en principe هذا راه ما عندوش حتى شي علاقه مع هذا. Mécanique مع optique, aucune relation بيناتهم. Bien sûr, c'est un module physique, ولكن ما كايناش شي relation بين هاد les deux modules. هذا module وهذا également module. Voilà. بالنسبه للدوزيام موديول M2. علاش قلت لكم موديول؟ حيت هذا كيتقرا بوحدو نورمال في لافاك الاستقلال المفتوح، راه هذا كتشوفوا كيقراوه في اس 1 موديول وهذا كيقراوه في اس 2 اوبتيك موديول. يعني بحال قلتي بروغرام مشارجي بالنسبه للاف اس تي، بروغرام ترو شارجي، يعني كتقرا دو موديول في موديول واحد، دو موديول في موديول واحد. دونك بالنسبه للام 2 او بيان موديول 2 كاين كاين لا ثيرمو ديناميك، هي اللي غنديروا اليوم ان شاء الله. غنديروا شويه، يعني غنديروا الشابتر 0 تقريبا. وفي فوالا بالنسبه انسويت كاين اناليز 1 كما قلنا، الجبر 1 الجبر 1 والموديول ديال بروغراماسيون والموديول ديال لونغي كومونيكاسيون كتسمى تيك. هذا فيه الفرنسي، يعني هذا كاع ما الا عندك شويه الفرنسي راه ما غاديش يدير لك شي حاجه. بروغراماسيون لونغاج سي بلس بلس ولا بيتون ولا سا ديبون. الجبر 1 ديال المات، موديول ديال المات. اناليز 1 موديول ديال المات. اوكي، دونك هذا موديول فيزيك موديول فيزيك اي فوالا. دونك مانو غنمشيو اس 2. بالنسبه لاس 2 هادو ميب سي داكور. بالنسبه للميب، وبالنسبه للميب توجور دونك غنهضروا على اس 2 ديال ميب سي، وهما نيت. دونك هاد اس 2 ديال ميب سي هو اس 1 ديال ميب، يعني غير كيختلفوا في الوضوح، يعني هادو كيقراو في اس 1 وهادوك الاخرين كيقراو في اس 2. بالنسبه لاس، ولكن ماشي كلشي ماشي كلشي اللي اف اس تي بحال ديال مراكش. دونك اس 2 اشنو غيقراو؟ الكتروستاتيك بيان سكون ابيل الكترومagnétique. دونك هاد الكترومagnétique فيه عاوتاني دو بارتي، دونك الكتروستاتيك وفيه وفيه مانيتوستاتيك، يعني بحال كتقرا دو موديول او ميم طون. فوالا. وكاين سيركوي الكتريك ou bien circuit électronique يعني électronique également بحال كتقرا هنا دو موديل او ميم طون، حيت هنا السيركوي دو باز ou bien الكترونيك دو باز اللي كتقرا في اس 1 ديال صحابي سي ام بي سي، و الكترونيك انالوجيك اللي كتقرا عندهم في اس 4. دونك هذا الكترونيك انالوجيك. فوالا. وكاين الموديول ديال structure et l'état de la matière. Donc فيه حتى هي atomistique وفيه partie ديال liaison chimique. OK. عاد analyse 2 algèbre 2 والموديول ديال programmation ou langue communication. Voilà. Donc plus analyse 2 algèbre 2 دونك تيك ولا البروغراماسيون. ما عقلتش مزيان شنو كيقراو في هذه
programmation là langue de communication 2 ok mais c'est important ça très bien وبالنسبه للميب فوالا بالنسبه للميب يعني كياخذوا هاد لي موديول ديال اش ديال اس 2 ديال ميب سي دونك لي موديول ديال اس 2 ديال ميب سي يعني كيقراو الكترونيك سيركوي الكتريك مايكروستاتيك الى اخره يعني لا بليبار ديال لي تيستي دونك ميب كياخذوا لي موديول ديال اس 2 فوالا دونك maintenant غنهضروا على un petit peu la validation donc validation donc rapidement donc il a jeté la note هادشي معروف تيستي il a jeté la note inférieure à 5 alors non validé ou bien réinscription يعني سير حتى العام الجاي tout simplement شفتي واحد لا نوت inférieure à 5 في الموديول سير حتى العام الجاي الا جبتي واحد لا نوت donc supérieur à 5 وجبتي 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 je sais pas donc هنا كتكون عندك واحد une autre chance اللي هي الراتراباج يعني كيعطيوك راتراباج بحال الباك كندوزو راتراباج ما نجحتش في الوطني ولا نورمال كندوز راتراباج دونك الا جبت واحد لا نوت سوبيريور ا 8 ولا غير 7 دونك si je dois un autre supérieur à 7 alors في هذا الوقت يمكن لي نكومبونسي bien sûr après rattrapage donc يمكن لي نكومبونسي par exemple جبت 14 في واحد الموديول وجبت 7 donc 14 plus 7 ça fait 21 sur 2 il y a les deux modules compensés ou bien validés par compensation les deux modules je dis 14 mais à 7 donc validé. Voilà. Donc, je pense que c'est le plus important. Maintenant, on va le module de la thermodynamique. D'accord. Donc, مرة شوية بشوية راه غتعرفوا بالنسبة بالنسبة للامبلوا première semaine donc première semaine غتقراو la théorie يعني الكور ou bien la théorie. Donc, deuxième semaine, là, كنزيدو les idées ou bien ce qu'on appelle travaux dirigés. OK travaux dirigés ou bien الأعمال ماشي الأعمال التطبيقية التمارين التطبيقية ديال هذا الشيء اللي شفتي في الكود. وعاد par la suite troisième semaine là كيكون l'emploi rechargé يعني كتقرا الصباح والعشية. Donc في هذا لوكا كيزيدوا لي تيبي d'accord bien les travaux pratiques الأعمال التطبيقية هادو كيداروا في لي لابو اوكي في لي لابو المختبرات فوالا دونك بريسك المهم الا مرة نعطيكم دي انفورماسيون كوم سا très bien maintenant on va commencer la thermodynamique c'est l'objectif ديال هاد اللايف normalement ça marche شباب مزيان كتسمع ياك شباب donc live à la thermodynamique ça marche شباب s'il vous plaît شي واحد يحل الميكرو Oui, monsieur. Voilà, c'est bien. Donc, بالنسبة la thermodynamique, غنشوفوا comme première partie. Normalement, il y a les grands titres, les 5 ديال les parties. Donc, première partie, on va voir quelques définitions. شنو هو système, اللي غنخدموا عليه, شنو هو les types ديال système, شنو السيستم ديالنا, شنو هما إلى آخره. D'accord, les fonctions d'état, quelques rappels mathématiques, les outils mathématiques. Okay. Par la suite, donc ici, première partie, quelques définitions. Donc, quelques définitions. Okay. Deuxième partie, Inch'Allah, on va la quantité de chaleur. Normalement, l'objectif de la thermodynamique, c'est les échanges, les quatre travées, le système, le milieu extérieur. Okay. Et tout ce qui est thermique, température, la chaleur,
Et tout ce qui est dynamique, il y a des particules en mouvement, au travail, la akhir. Okay? Donc, je fais les échanges, les data entre le système et le milieu externe. Il y a la quantité de chaleur, définition, les relations pour calculer la quantité de chaleur, et également le travail. Okay? Et aussi le travail. Voilà. Donc, comme troisième partie, très très importante, ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, ou bien énergie interne. Énergie interne. Et premier principe de la thermodynamique. OK? Troisième partie, on va les coefficients calorimétriques. Quatrième partie, les coefficients calorimétriques. Justement, ce qu'on تحاولوا ما تضربوش les sciences. Surtout le prof ديالكم ما تضربوش les sciences. حاولوا تجلسوا شويه لقدام باش تسمعوا داكشي مزيان وركزوا مزيان. Surtout la concentration, très très important. اللي كتلقاه سي تكونسونطرا مزيان مع لي بروف راه فريمون هذاك كيمشي بعيد. هذاك اللي كتلقاه كيدخل لونفي ولا لا سال دو تيدي ولا كيدخل تيخرج كيمشي للدار كتلقاه ضارب كلشي، يعني هذاك عنده الكونسنتراسيون مجهده، هذاك كيمشي به. هذاك اللي غير تيمشي تينعس مره يفيق مره يتفرج مره يتكونسنطرا مع البروف، هذاك فريمون ما كيمشيش مزيان. دونك فيت بيان اتونسيون وركزوا مزيان في القسم. راكم عارفين هذه القضيه، التركيز شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، كتعاونك بزاف. ما كديرش لي فور في الدار بزاف باش تفهم داك الشيء، سيرتو بعد لي موديل اللي هما كومبليك. بعدا كاين لك موديل ساهلين هذاك ماشي من المشكل، ولكن كاين دي موديل كومبليك يعني صعيب انك تفهمهم، كوانتيك، كاين دي موديل اللي فريمون تري تري كومبليك. Alors, donc, حاولوا تدربوا على الكونسنتراسيون surtout vraiment. Voilà. Donc, cinquième partie, le second principe. Donc, second principe de la thermodynamique. Second principe de la thermodynamique. Voilà. Ou dernière partie, bien sûr, un peu pas de chicane, Inch'Allah, il y a partie 6, les machines thermiques. يعني بحال الثلاجة، pompe à chaleur, machine frigorifique, إلى آخره. Donc, on peut là les machines, ce qu'on appelle les machines thermiques. Donc, la partie 6, il y a pour les machines thermiques. Donc, partie 6, les machines. Donc, les machines thermiques. Très bien. Donc voilà, donc la thermodynamique, il y a deux parties normalement, tout ce qui est thermique, tout ce qui est la thermodynamique. Donc normalement, il est né vers les années 1080 ou bien 1820. Donc, il y a la relation entre les échanges, bien relation entre les phénomènes, les phénomènes les phénomènes thermiques et les phénomènes dynamiques.
phénomènes thermiques et les phénomènes H, les phénomènes dynamiques. D'où la thermodynamique. Dynamique. Donc, on la partie d'elle. Qui m'a comme première partie, quelques définitions. Okay? Définition de la thermodynamique. Alors, la thermodynamique, ça nécessite la connaître bien système اللي غنخدموا فيه. خصنا نعرفوا بعدا هذا السيستم اللي غنخدموا عليه, d'accord? Donc, quelques définitions. Chapitre 1. Définition. Donc, chez information, Shabab, aucune idée. Donc, système. Qu'est-ce qu'un système? ماشي مشكل العربية فرنسي الحال اللي ما عنديش problème. Oui, allez-y. Donc, un système thermodynamique. Aucune idée? Donc, le système. Donc, le système, tout simplement, on voit la partie fait univers, d'accord? Donc, normalement, l'univers, je nous fais. Donc, fait milieu extérieur, وسط الخارجي, fait milieu intérieur, وسط الداخلي. Ou entre le milieu interne ou le milieu extérieur, on a ce qu'on appelle les frontières ou bien les parois. Donc, frontières, il y a fixe. Okay? Ou bien les parois. Parois, ouais, la frontière, les حاجز entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc, هذا كل شيء يتسمى univers. Okay? Donc, système, c'est une partie de l'univers. Voilà. ديال لي تيب. Allez-y, شباب. Les types de système اللي كتعرفوا. Donc, 3 dialectiques, oui. Donc, un système. Shabab, aucune idée? Donc, système ouvert, système fermé. Système, désolé. Donc, le système ouvert. Donc, un exemple. Donc, là, je peux avoir de l'échange de l'énergie. On a et également de la matière. Par exemple, on a l'eau. Okay? Donc, on a échangé de l'énergie et également de la matière. Et aussi de la matière. Donc, on a تبادل طاقي ou تبادل ديال المادة. Donc, on a l'énergie, par exemple, la chaleur, le travail. Okay? Ou on a la matière. Voilà. Donc, on a un système donc, ouvert. Système ouvert. Et on a un système qui est fermé. Donc, supposons on a un système, même système, ou on a un fou. Donc, c'est un fou. OK? Donc, même système, voilà, cette fois-ci, c'est un fou. Alors, on n'a pas d'échange. Donc, pas d'échange de la matière. Pas d'échange de la matière. Mais on a l'échange de quoi? De l'énergie. Donc, là, donc, de l'énergie, Q ou bien W. Donc, ici, pas d'échange. Donc, pas d'échange de la matière. De la matière, de l'énergie. De la matière, voilà, mais on a l'échange de changer de la matière, de l'énergie plutôt, changer de l'énergie. Donc, on a تبادل طاقي, mais pas de la matière.
كيتسمع شباب s'il vous plaît كتسمع ça marche شي واحد يحل الميكرو s'il vous plaît كيتسمع لا وي كيتسمع اوكي فوالا غير شاك فوا كنفيريفي باش داك ما وقعش شي بروبليم داكشي علاش كنسولكم دونك كما قلنا كاين 3 تيب دونك التروازيام تيب هو سيستيم ايزولي سيستيم ايزولي دونك في هذا لوكا سيستيم ايزولي بحال التيرموستا ديال الكوزينه الا درنا فيها الماء سخون كيبقى سخون دونك هنا با ديشونج دو لينيرجي دونك با ديشونج دو لينيرجي ni de la matière. Donc, يعني ليس هناك تبادل طاقي ولا حتى المادة. Donc, pas d'échange de l'énergie ni de quoi? De la matière. Voilà. Donc, ça, c'est un système exemple thermostat. Donc maintenant, on va voir la convention. Et maintenant, toujours, ce chapitre, c'est pour les définitions. Et les définitions, on va voir par la suite. OK? Alors, les conventions, يعني الاتفاق, les conventions, les conventions de signe. Donc, كما قلنا les échanges ديال l'énergie entre un système مع le milieu extérieur s'effectue par transfert de travail ou bien de chaleur. Donc, قلنا un système, alors l'échange de l'énergie كيفاش كيطرا s'effectue entre le milieu extérieur et le système, le milieu extérieur, le système, par échange de quoi? Échange de l'énergie et ou bien de travail. Q, donc la chaleur, donc ça c'est sous forme de la chaleur ou bien de travail. W. Voilà. Donc, par convention, si le système reçoit une quantité de chaleur sous forme de travail, mais le système qui a une chaleur sous forme de travail, par exemple, alors, dans le cas, le travail il est positif. Alors, quand le système, quand nous disons S, donc S, le système reçoit, ou bien reçu du travail, quantité, sous forme une quantité de chaleur sous forme d'un travail. OK? Ou bien, si donc, il a le gain W il est négatif, alors, donc, dans le cas, le système perdu ou bien fourni, quand on fourni, fourni ou bien perdu une quantité de chaleur sous forme de travail. Okay? Donc ça, c'est par la convention. Donc si le travail est positif, alors le système reçu. Si le travail est négatif, alors le système fournit une quantité de chaleur sous forme d'un travail. Et vice également aussi valable pour la chaleur. Donc Q positif reçu, Q négatif et fourni. Ou bien sidé. Donc là, bien sidé ou bien perdu. يعني كيخرج la quantité de chaleur sous forme de l'énergie sous forme de chaleur ou bien sous forme. Alors, si négatif, donc si négatif, alors si D, je répète, donc si négatif implique donc du signe positif implique donc reçu. On dit par convention.
Voilà. Donc maintenant, on chauffe normal. Donc il est important. Maintenant, on a les variables et les équations, les variables qui décrivent le système. Bien, ce qu'on appelle les équations d'état. Équations d'état, les quatre petits des variables d'état. OK? Donc, variables d'état, ce sont des variables qui décrivent notre système thermodynamique. Et lorsqu'on fait varier, les quand changer l'un des variables, pour effet sur les autres. La température. Si on augmente la température, alors le système passe d'un état il y a liquide, par exemple, l'état il y a vapeur. Ou bien si parfois on fait varier la pression, le volume, le hajm et la akhir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variables d'état. Donc le système qui maintenant est décrit par ce qu'on appelle les variables d'état. Alors, quelles sont les variables اللي كتعرفوا variables d'état? Oui, شباب, variables d'état اللي كتعرفوا. Ce qu'on a dit, inédit, la variable d'état. Une idée? OK. Donc, comme قلنا la connaître, يعني باش نعرفوا l'état ديال واحد السيستم. Donc, خصنا نعرفوا هاد les variables d'état. Donc, la connaître لمعرفة la connaître acception là. Donc, la connaître l'état, باش نعرفوا l'état d'un système, ديال واحد système, d'un système. Alors, il faut déterminer les valeurs bien, le nombre minimum des variables d'état. Donc, déterminer le nombre, bien les valeurs, donc les valeurs des variables d'état. Donc, on a les variables d'état. Donc, parmi les variables d'état, il y a une variable d'état. Variable d'état. Donc, il y a la pression. Okay. Donc, la pression, volume, température, nombre de moles et la akhir. Donc, ça, c'est la pression. Donc, c'est en Pascal, unité système international des unités, Pascal. Volume, c'est en mètres cubes. Donc, ça, c'est le volume. En mètres cubes, en mètres cubes, système international toujours. Ou ça, c'est la température en Kelvin. Donc, la température, température en Kelvin. Ça, c'est le nombre de moles. Normalement, on a les systèmes les fermés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de la matière avec le milieu extérieur. Donc, on a يعني ما كاينش تبادل ديال الماده دونك هذا النمبر دو مول كيبقى هو دونك النمبر دو مول دونك النمبر دو مول سينو غنطيحوا في حاجه اخرى الشباب ça marche est-ce que c'est clair s'il vous plaît activez le micro s'il vous plaît ça marche كيتسمع c'est bon oui monsieur les autres s'il vous plaît les autres ça marche oui monsieur oui ça marche ok c'est bon donc on passe maintenant donc ما تعرفنا على السيستم justement pas de chapitre justement une définition ok par la suite غندخلوا في les calculs donc بعد ما تعرفنا على système thermodynamique les variables qui décrivent هذا système ce qu'on appelle les variables d'état maintenant غنشوفوا la relation les quatre لينا هاد les variables d'état ce qu'on appelle équation d'état donc équation d'état équation d'état. En équation d'état, il y a l'équation des quatre variables d'état qui m'a par exemple les gaz parfaits. Gaz parfait, le plus simple, il n'y a pas d'interaction, ou bien les interactions entre les particules. Donc, gaz parfait. La relation du gaz parfait, s'il vous plaît. Gaz parfait. PV est égal à inerté.
Très bien, Fatim Zara. Donc, pi v est égal à nRT. Alors, donc pi v moins nRT va être 0, ce qui implique donc l'équation de la fonction f. Les quatre plénaires de pi v à la température égale à 0. Donc, imaginez que le nombre de moles constant, c'est simplement que les systèmes fermés. Il n'y a pas d'échange. Donc, il y a un système fermé, il n'y a pas d'échange de la matière avec le milieu extérieur, qui concerne au niveau de la matière. Okay? Donc, PV est égal à nRT. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle équation d'état. Équation d'état. Voilà. Donc, faire les variables d'état, normalement, il y a deux types de variables. Donc, variables d'état. Donc, les variables extensives. Donc, variable extensive. Les variables intensives. OK? Voilà. Donc, les variables extensives, on a des variables additives. Donc, ils sont additifs. Donc, directement, additives. OK? Additive. شنو هي additive؟ يلا لاله عيشه سيونس مات امتى كنقولوا شي حاجه additive؟ نتوما قريتوا هذا الشيء additive لي فونكسيون الى اخره دي فاريابل كونسيست واحد الفونكسيون additive جو بونس ما عرفتش واش قريتوه في مازال المهم بالنسبه لهاد لي فاريابل قلنا additive وهادو يعني proportionnel à la quantité de matière. وهادو ne sont pas additives. Par exemple, les variables additives, la masse, يعني إلا درنا par exemple عندي واحد السيستيم عنده واحد la masse M1 plus واحد السيستيم عنده la masse M2. Donc إلا خلطنا هاد لي دو سيستيم donc غيعطينا واحد السيستيم اللي عنده la masse totale اللي غتعطينا M1 plus M2. OK. Pareil بالنسبة للفوليوم. Par exemple واحد السيستيم عنده الفوليوم V1 واحد اخر عنده الفوليوم V2. Donc إلا جمعنا deux systèmes donc V total غتعطينا V1 plus V2. Par contre إلا جمعنا واحد السيستيم donc par contre les variables اللي هما intensives ne sont pas additives. Par exemple واحد السيستيم عنده la température T1 واحد اخر عنده la température T2. Donc إلا جمعنا les deux systèmes غادي يعطينا système total يعني la température T1 plus T2. هادو impossible. Pareil بالنسبة la pression, la température, la masse volumique. إلا جمعنا مثلا الزيت مع الماء ما غاديش يتميلونجا يعطينا la masse volumique totale. يعطينا la masse volumique ديال الماء الزيت الفوق والماء التحت. OK. Deuxième exemple, la masse volumique, pression إلى آخره. OK. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît بالنسبة لهاد les différences, la différence entre les variables intensives ou les variables extensives? Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, بالنسبة les variables intensives قلنا هما additives. يعني إلا جمعنا système 1 مع système 2 كيعطينا système total. Par contre, les variables qui sont intensives, اللي كنجمعوا système 1 مع système 2 ما كيعطيناش total ديالو T1 plus T2. Par exemple, هنا عندي la température 30 degrés plus 60 degrés ما غاديش يعطينا إلا جمعنا كبينا هذا الماء مع هذا ما غاديش يعطينا 90 degrés. Non. Donc, les variables intensives. Voilà. Fonction. D'abord, on va la fonction d'état. Donc, fonction d'état. Donc, fonction d'état, tout simplement,
هما les fonctions qui ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Par exemple, fonction d'état, l'énergie interne, l'enthalpie. Moi, je vais donner un exemple, une petite définition. Par la suite, je vais des exemples. Donc, des fonctions d'état ne sont pas, ou bien ne dépendent que, fonction ne dépend seulement, ne dépend que de l'état initial et de l'état final. يعني الحالة البدئية والحالة النهائية de l'état final. الحالة البدئية والحالة النهائية. Donc final كنرمز ليها ب F وinitial كنرمز ليها ب I. OK? Voilà. C'est-à-dire quoi? Ne dépend pas du chemin suivi. يعني ما كتعلقش بالchemin suivi. Ne dépend pas du chemin suivi. يعني اش؟ Par exemple, عندي واحد السيستم في l'état initial. يعني l'état initial عنده la température par exemple T0, عنده pression واحد الضغط T0, عنده واحد volume T0. Donc هذا السيستم évolue. كيطرى ليه واحد التطور. مثلا on augmente la température, كنطلعوا la température. يعني هذا السيستم مثلا ليكيد الماء غطرى ليه واحد الفابوريزاسيون. يعني كنقولوا لو سيستم باس دان ايتا ان اوتر ايتا اللي هي فابور ولا ليكيد سوليد ولا سوليديفيكاسيون الى اخره. داكوغ. Donc, l'état déjà initial, donc il passe, bien évolue, tel état final. Donc, le système, donc, il y a du chemin, ou la fait de chemin, ou la fait de chemin, ça dépend de transformation. Ou la fait de chemin, ou la fait de chemin. Donc, justement, les fonctions d'état qui maintenant ne dépendent pas, يعني ما كتعلقش بهذا l'état, ne dépend que, يعني كتعلق غير l'état initial ou l'état final ديال السيستم. يعني ما كتعلقش بالشومان سويفي. يعني سواء نمشي في هذا الشومان ولا نمشي في هذا الشومان ولا نمشي في هذا الشومان, il n'y a pas de problème. OK? C'est-à-dire quoi? Par exemple, كما قلنا les fonctions d'état اللي معروفين اللي غنشوفوا بزاف في لا thermodynamique, كاين l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie. هادو غنعرفهم par la suite en détail. كيفاش كيصلحوا, كيفاش كنحسبوهم الى اخره. Donc l'entropie, l'enthalpie, l'énergie libre, l'enthalpie libre, l'énergie libre الى اخره. Donc هادو كاملين ce sont des fonctions d'état. يعني اش ملي غنحسبوا هاد لا فارياسيون ديال l'état U غنلقى ميم فالور في هاد الشومان وغنلقى ميم فالور في هاد الشومان. علاش؟ حيتاش قلنا ne dépend pas du chemin suivi. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, ne dépend pas du chemin suivi. Voilà que la valeur ديالها في l'état initial ماشي هي la valeur ديالها في l'état final. D'accord? Donc, U initial différente de U final. Voilà. Donc, maintenant, on va نشوفوا pareil, d'accord? بالنسبة لدلتا H, delta S, delta H, il y en a une même valeur, delta S, tous des fonctions d'état. Par contre, bien sûr, le travail Q ou W ne sont pas des fonctions d'état. L'H, ça dépend du chemin suivi. On a un exemple, les fonctions qui ne sont pas des fonctions d'état. Donc, le travail ou la chaleur. Donc, le travail, par contre, le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Et la chaleur ne sont pas, ne sont pas des fonctions d'état. Ne sont pas des fonctions d'état. يعني العكس ديال داكشي اللي قلنا في الفونكسيون ديتا. شي واحد يتفضل. Ce sont pas des fonctions d'état. Oui, s'il vous plaît, شي واحد. علاش هاد la chaleur ou le travail ne sont pas des fonctions d'état. يعني كونتر داكشي اللي قلنا قبيله على les fonctions d'état. يلا شي واحد يتفضل فيكم. ماشي مشكل العربيه اللي بغيتي ما عنديش بروبليم. يلا الشباب rapidement s'il vous plaît. علاش قلنا هاد le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état. حل الميكرو s'il vous plaît. حل الميكرو اللي غيهضر يحل الميكرو. Oui.
Oui, Shabab, pourquoi le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état, à votre avis? Oui, c'est Hamza, allez-y. Pourquoi la chaleur et le travail ne sont pas des fonctions d'état? Activez le micro, s'il vous plaît. Oui, Hamza. Les autres? Malika, pourquoi le travail, le haïla? Salma. Walid, pourquoi le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état. يعني العكس ديال داكشي شنو قلنا على les fonctions d'état au travail شنو قلنا واحد يحل الميكرو شنو قلنا على les fonctions d'état Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Voilà. Alors il dépend de quoi? Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final ne dépend pas de quoi? Du chemin suivi. Voilà, ne dépend pas du chemin suivi. Là, les fonctions d'état dépendent seulement de l'état initial et de l'état final. Ne dépendent pas du chemin suivi. Okay? Alors, le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Alors, je vais vous dire à la chaleur. Hein? Je vais vous dire à la chaleur. Dépend au chemin. Voilà, tout simplement, dépend du chemin suivi. Donc, le travail ne sont pas des fonctions d'état. Alors, car donc dépend du chemin suivi. يعني la valeur اللي غنلقاو في هذا الشيما ماشي هي نفسها في هذا الشيما ماشي بحالها في هذا الشيما داكوغ يعني ديبون دو شومان سويفي هذا الشيء غتستوعبوا مزيان في الكالكول ديبون دي شومان سويفي دابا عقلوا لي غير على لي ديفينيسيون اللي غنديروا لي كالكول في زيكزارسيس غتفهموا مزيان شنو كنقولوا هنا très bien. Donc, justement, بالنسبة لي فونكسيون ديتا كتكون عندنا واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني كنعطي هاد لا ديريفي ديال U dérivé de H dérivé de S dérivé de F الى اخره حيت ce sont des fonctions d'état. Par contre كنديروا هاد لا ديريفي عوجه بحال هكا بالنسبه لو travail et la chaleur. علاش؟ حيت هادو ne sont pas des fonctions d'état. OK? Car le travail et la chaleur ne sont pas, donc le symbole, ne sont pas des fonctions d'état. Très bien. Donc, ce sont des fonctions d'état. Donc, la dérivée qu'on se met différentiel total exact. Différentiel total exact. Voilà. Donc maintenant, on voit les représentations graphiques des états. Qui maintenant, lorsqu'un système passe d'un état à un autre état, donc un système, donc dès qu'il y a l'état, l'état final, donc dans ce cas, il y a une transformation, bien ce qu'on appelle l'évolution. Donc le système évolue. Donc, évolution ou bien transformation. Donc évolution ou bien transformation. يعني كطرا واحد التحول transformation. السيستم ديالنا طرا ليه واحد التحول. Par exemple, هنا donc l'état pardon attends donc غنمسح هنا donc parmi les transformations اللي كاينين soit donc des transformations donc les types ديال les transformations là, lorsqu'un système passe d'un état à un autre état final. Okay? Donc, les transformations les plus importantes, donc à température constante. Je vais vous la transformation, à votre avis. Là, on va pression constante, volume constante. Je vais vous la transformation. Donc, une transformation cyclique. Une transformation adiabatique.
Oui, شباب شنو كتعني transformation température constante transformation isotherme حيت عندنا même température donc isotherme les termes de la température isotherme d'accord iso يعني même et au terme يعني même température dans le cas transformation isotherme. Voilà, donc on a pression constante. Donc, vous avez P constante. Donc, on a transformation toujours iso, voilà qu'un bar. Okay? Normalement, quand on a un bar, l'un des unités usuelles de pression. Un bar, c'est 10 puissance 5 Pascal. Voilà. Donc, iso, bar, il y a les mêmes pressions. Donc, on a isocore. Donc, isocore, un volume constant, le même volume, nous isocore. Donc, transformation cyclique, qui est l'état initial, l'état final. Le système évolue jusqu'à le même état, l'état initial. Donc, l'état initial, c'est l'état de départ. Donc, évolue, le même état, l'état final. Donc, une transformation cyclique, sous forme d'un cycle. Voilà. Ou transformation adiabatique, il y a une transformation il n'y a pas d'échange بحال thermostat كما قلنا دي دوكي égale à 0. عندها des relations PV gamma غنشوفوهم par la suite PV gamma constante غنشوفوا les démonstrations ديالهم PV gamma moins 1 constante type P 1 moins gamma sur gamma constante donc هادو كنخدموا بهم في transformation adiabatique, d'accord? C'est-à-dire donc d de la dérivée de Q égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange, de la chaleur avec le milieu extérieur. يعني la chaleur كتبقى هي السيستم. OK? Donc ليس هناك تبادل ديال الطاقة de la chaleur avec le milieu extérieur. Donc d de Q égale à 0, transformation adiabatique. OK? Très bien. Donc, غنسولكم Alice, transformation isobare شنو قلنا justement ما نعرفوا شنو واش معنا transformation isobare مالكه transformation isobare voilà هبه transformation adiabatique Selma transformation adiabatique Les autres, il y a شي واحد يجاوب شنو قلنا على transformation adiabatique. Il n'y a pas d'échange de chaleur. D de Q est égal à 0. Très bien, donc D de Q égale à 0. Transformation adiabatique. Très bien. Transformation adiabatique, D de Q égale à 0. Il n'y a pas d'échange, Voilà, pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Le thermostat. Très bien. Et on va noter ça. ستيلو الورقه باش تستافدوا مزيان حطوا الواتساب حطوا الفيسبوك ستيلو الورقه وتبعوا معنا حتى في لونفي بحال هكا خصكم ديروا في لونفي خص التركيز ديالك يكون مع البروف اي حاجه قالها البروف نوطي وخدم وان شاء الله راه فريمون غتجيب واحد لا نوت اللي هي مزيان دابا كاين اللي كيقول لك انا بلا ما نمشي لافاك بلا ما نمشي نقرا في الدار لا تبع مع البروف ديالك حضر في لي تيدي حضر في تيبي حضر في الكور حيت البروف توجور البروف كيعطيك بحال قلتي هو عارف شنو غيحط في الامتحان وكيعطيك داكشي ولكن بيان سور قرا في بلايص اخرين باش تبازا مزيان باش تكون عندك واحد الفورماسيون اللي هي كومبليت ولكن البروف ديالك خصك ضروري تحضر وركز معاه مزيان ويفونوطي حط داكشي كامل نساه نسى الدار ونسى الواتساب نسى الفيسبوك كلشي حطو اكوتي وتكونسطراليا مع البروف ويفونوطي داكور حيت ملي كتدخل الدار كتسهل عليك بزاف ديال الحوايج ماشي بحال شي واحد ما فهمنا تيكونسطرا ما والو تيجي للدار تيضيع له الطون بزاف كيقلب هذه فين كيدار ليها هذه فين جات كيضيع له الطون بزاف بارابول هذاك اللي كيحضر مزيان وكيركز مزيان فوالا غير بين قوسين اشنو قلنا على لي فاريابل عطيوني لي فاريابل ديتا غير ندير واحد المراجعه سام داكور لي فاريابل ديتا اللي كاينين اللي شفنا
la science, les variables d'état. Oui? Monsieur, le pression, Très bien. le volume, la Très bien. température. Très bien. Voilà. Les autres, s'il vous plaît, les autres. شنو قلنا على ملي كتكون عندي la chaleur positive, par exemple. شنو كنقولوا على سيستيم سكيلي شنو كنقولوا على سيستيم واش عطا واش خدا لا شالور باغ اكزومبل بوزيتيف فوالا الغوسي دونك سوا الترافاي ولا لا شالور اللي قلنا اللي كتكون كيو بوزيتيف ولا دبليو بوزيتيف دونك في هذا لو كا reçoit le travail ou la chaleur. Très très bien. راكم معانا مزيان. دابا غنمشيو لا سويت. Voilà. Donc d'abord, on va la représentation graphique ديال هاد les états اللي شفنا. Représentation graphique d'un état. Donc, considérons un système. Maintenant, une mole. Il y a le gaz parfait, bien sûr. Généralement, on va faire thermodynamique, on va le gaz parfait en général. لكن غيعطيك واحد اكزرسيس غير هو غتحسبوا ليه لي كوفيسيون دوك لي كوفيسيون تيرمولاستيك الفا بيتا سي دو تي في واحد الغاز ريال ولكن هنا غتخدموا توجور بالغاز بارفي يعطيكم ان اكزرسيس جوستومون باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع لي ديريفي الى اخره وراه غنديرو فوالا دونك بالنسبه لهاد لي ريبريزونطاسيون غرافيك Donc, je prends pression constante, par exemple. Alors, ça, c'est le diagramme de Clapeyron, d'accord? Puis en fonction de V. Effectivement, diagramme du Clapeyron. Diagramme de Clapeyron, il est en fonction de V. Donc, les cas qu'on a la température ou bien pression constante, donc, on dit une transformation comme ça. Alors, le système passe d'un état 1 vers l'état 2. Sans échange, la pression reste la même, constante. Okay? La valeur de la pression constante, P constante. P1 est égal à P2. Voilà. On dit que c'est ma transformation qui m'a donné la transformation de l'IA isobar. Donc, l'espèce de transformation est isocor, P en fonction de V. Donc, fait local, volume est constante. V1, par exemple, 1 tel 2. Donc, V1 égale à V2. Donc, on a dit transformation isocor. Voilà. Donc, la transformation isotherme ou adiabatique, il y a de la pente. Okay? Donc, il y a de la pente en fonction de V. Donc, transformation isotherme ou également transformation adiabatique. Qui est la pente. Okay? Donc, pour l'exercice, on va démontrer la pente qui est كبيرة. واش ديال isotherme, transformation isotherme ou la pente ديال transformation adiabatique. Parfois, كيقول لك trace il y a isotherme et en même temps adiabatique. يعني ما غاديش تعرف فين غتحط adiabatique واش هنا ولا هنا. Donc, حنا غنديروا في الكالكول واحد l'exercice غنشوفوا la pente اللي كبيرة واش ديال adiabatique ولا ديال isotherme. Transformation isotherme. Donc, هنا كيدير la pente, d'accord? واحد الزاوية مع هاد la droite horizontale. Pareil بالنسبة للترانسفورماسيون adiabatique حتى هو كيدير واحد لونغ مع هاد la pente ou bien هاد la droite horizontale. ماشي بحال adiabatique isocor comme ça parallèle l'axe des Y ou بالنسبة للpression ou bien transformation isobar كيكون parallèle مع l'axe des X ديال F. Voilà, isotherme. Très bien. Pour transformation cyclique, qui magna, il y a dire un cycle comme ça, puis en fonction de V. En transformation cyclique, donc l'état I est égal à l'état final. Très bien. Donc maintenant, on va entrer les outils mathématiques, d'accord? Les maths, pour la thermodynamique.
Normalement, chaque module تقريبا ضروري هاد les outils بحال mécanique du point درنا les outils produits scalaires, produits vectoriels, les coordonnées scalaires, coordonnées إلى آخره. Donc également la thermodynamique غنحتاجوا المات. OK يعني بحال la dérivée partielle, totale, la dérivée إلى آخره. Alors donc les outils mathématiques يعني les maths pour la thermodynamique, les outils les outils mathématiques. كما قلنا les maths pour la physique. Donc غنشوفوا غنحتاجوا la dérivée partielle, par exemple une fonction de variable, on dit la fonction f qui dépend de x, y et z. Par exemple 3x carré, y plus 2xz. Donc c'est un exemple simple. Donc il y a la fonction qui est les variables. Okay? Donc normalement dans la mécanique de la thermodynamique on a qu'on appelle la dérivée partielle. Donc شنو كيعني la dérivée؟ يعني la dérivée partielle يعني كنديروا الاشتقاق ديال la fonction f par rapport la variable x par exemple ها هو et on garde les deux autres constantes يعني كنخليو الاخرين هاد y مع z constante y z constante. OK alors واحد يحل الميكرو ديالو يقول لي الاشتقاق ديال هاد la fonction f الاشتقاق ديال la fonction f par rapport à x ولكن y z constante. allez واحد يتفضل ولكن بزاف عافاكم rapidement s'il vous plaît. شنو غنكتب عليزي؟ وي سلمى ما كنسمعش مزيان. x y sta y voilà sta x y plus 2z 2z très bien. دونك شنو دارت سلمى هنايا؟ هبطات هاد 2 نورمالمون لا ديريفي ديال x كاري هي 2x فريم هي 2x داكشي اللي دارت 2 fois 3 هي 6 x هي و y درنا كونستانت يعني ثابته ما دارت ليها والو خلاتها كما هي بحال عندي هنايا 4 ولا 3 ولا 2. اوكي باغي بالنسبه لهنايا 2x z دارت الاشتقاق للx x بريم هي 1 دونك x ستار وخلات z وجوج و z 2 et z ce sont des constantes donc des constantes donc نخليهم عاوتاني voilà واحد اخر يعطيني maintenant la dérivée de z de f de la fonction par rapport à y ولكن cette fois c'est x ou z constante. allez واحد اخر s'il vous plaît. donc سلمى صافي جاوبتي صافي خلي الاخرين allez الاخرين واحد اخر. واش هو معنا الدراري شفت غير البنات اللي كيجاوبوا والسي حمزه وافق معنا صح والسي حمزه عزوز هذا ايمان عائشه عندنا غير سامسونج. شكون سامسونج؟ ما دخلتيش بالسميه ديالك اصاحبي ما والو دخل غير بالسميه ديالك نعرفوك بعدا. يلا الاخرين سيل فو بلي عليزي واحد اخر لا ديريفي ديال هذا بارابول y واحد يعطيني الاشتقاق ديال هذا فونكسيون بارابول y x و z كونستانت. يلا الشباب واحد اخر سيل فو بلي هبه شيماء عليزي واحد 3x carré صافي وي صافي. لي زوتر مالكه قالت لنا 3x carré واش خاص مازال شي حاجه ولا لا؟ جو بونس دارت غلط ياك. دونك تري بيان مالكه تري بيان عائشه فوالا تري بيان. دونك سي 3x حيتاش ديجا قلنا كنديروا اشتقاق بارابول y والاشتقاق ديال y هي 1 دونك هنا 1 3x كونستانت ها هي سو سون دي كونستانت و z x كونستانت z كونستانت دونك الاشتقاق ديال هذا ايكال 0 دونك اش غيبقى 3x كار. تري بيان مالك.
Donc maintenant, واحد يعطيني واحد آخر يعطيني اشتقاق بارابول Z. واحد آخر بارابول Z. Oui. Donc X, Y constant. Oui, Aïcha? 2x. 2x. Voilà, Aïcha, très bien, 2x. X constante, Y constante, la dérivée d'L constante égale à 0. Ou la dérivée de Z, quand je l'اشتقاق par rapport à Z, la dérivée de Z égale à 1. Donc ça fait que 2x. Très très bien. Voilà. Donc maintenant, بعد ما شفنا la dérivée partielle ديال واحد la fonction, maintenant غنشوفوا la différentielle de la fonction. Différentielle de la fonction. Différentielle. OK? Différentielle d'une fonction. Très bien. Donc, le différentiel des fonctions, sous cette forme-là, par exemple, la fonction a deux variables, x, y, z. Donc, x, y, par exemple, on dirait deux variables. Je m'entends, après, on dirait, OK, mais si moi je dirais trois variables. Donc, la fonction dépend de trois variables. Donc, la différentielle de la fonction f est égale, il y a la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la première variable ou à x, on garde y et z constantes, fois d de x plus. Voilà, d'accord. Là, je vais faire par rapport à la première variable. Voilà, je vais les deux autres constantes. Donc maintenant, on va dire la deuxième variable, et y, on garde x ou z constante. On va d de y plus la différentielle de la fonction f, voilà, cette fois-ci par rapport à la troisième variable, z. On garde x ou z constante. X ou y plutôt constante fois d de z. Donc, c'est la différentielle de la fonction f qui dépend de trois variables, x, y, z. Okay? Donc, maintenant, donc, la fonction, normalement, c'est une différentielle totale. Une fois qu'on vérifie la condition, si, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Schwartz, si il est vérifié, alors automatiquement, au lieu de place هذا, qu'on dit la différentielle de la fonction. D'accord? يعني, اسمعوا مزيان شنو قلت. Il a l'égalité de Schwartz vérifiée, je vois par la suite, alors la dérivée qui est la différentielle totale exacte. وكنقولوا هذه la fonction c'est une fonction d'état. بحال l'énergie interne, travail, بحال l'énergie interne, on tape كما شفنا قبيله. Donc très bien. يلا واحد يعطيني la différentielle ديال la fonction f. هذه la fonction dépend de deux variables x y. يلا كما كتبت قبيله اليس واحد يتفضل. وي الشباب واحد يتفضل. Différentielle de la fonction f. La fonction dépend de deux variables seulement. Oui, là, je fais trois variables, d'abord, deux variables. Oui. Fonction de deux variables. Donc, on accepte la différentielle, la dérivée partielle de la fonction f. Par rapport d de x. Voilà, d de x, on garde. كملي فاطمة الزهراء. Z, Y ou bien Z ça? Y. Là, on a deux variables. On a deux variables, x ou y. Voilà, on multiplie par quoi? Dx. Voilà, داكشي اللي كاين هنا plus df sur dy. Voilà. Voilà. On garde x. Voilà, constante fois dy. Voilà, داكشي اللي كاين هنا كنديروه هنا. Très bien. هذه هي اش كتسمى la différentielle de quoi? De la fonction f à deux variables x, y. D'accord? Donc, la différentielle à deux variables x ou y. La différentielle de la fonction f à deux variables. Très bien. Maintenant, غنشوفوا quand est-ce كنقولوا واحد la fonction c'est une fonction d'état ou bien امتى كيكون عندنا واحد différentielle totale exacte.
Donc, voilà, هاد le différentiel f, on va se mettre d de f, bien sûr, on va deux variables. On généralise donc par rapport à x, y constante d de x, plus d de f par rapport à y, d de y, x constante. Voilà. Cette la forme, on peut نكتبوا على هذا الشكل. A dépend de x, y, واحد la fonction. غنسميها A. واحد la fonction plus هاد b حتى هو تاع fonction de x, y fois d de y. Voilà. Avec. Donc, نكتبوا on a égal à x, y, justement, il y a la dérivée de la fonction. Au b de x, y, il y a la dérivée de f par rapport à y, x constante. Voilà. Donc, là, quand x est comme ça. Là, on déroule comme ça. Il y a une dérivée totale. Comme ça, si la condition, si ou seulement si, l'égalité de Schwartz est vérifiée. Donc, l'égalité de Schwartz est vérifiée. Donc, là, tu vérifies l'égalité de Schwartz, alors automatiquement, quand tu as la dérivée, alors, je vais vous dire la dérivée ou bien l'égalité de Schwartz. Tout simplement, quand vous dire la dérivée de A, pas par rapport à x, mais par rapport à y. Donc, la dérivée de A, la dérivée de A par rapport à y, là, la dérivée de B par rapport à x. Alors, automatiquement, donc, de B, ça c'est de A. Donc, il a le ça sont égaux, les deux termes sont égaux. Il a alors, automatiquement, quand on aura l'égalité de Schwartz vérifiée, alors, quand on a la fonction, c'est une fonction bêta, ou quand on a la dérivée, c'est une différence totale exacte. Donc, au lieu de place هذا, كنديروا هذا. ولكن à condition, الشرط اللي خاص هو vérifier l'égalité de Schwartz. D'accord? Donc, deuxième écriture de l'égalité de Schwartz, tout ça, donc, on va changer l'expression dialogue. Donc, A, on va changer l'expression dialogue. Ouais, عارفه واش كيتسمع مزيان ولا كاين décalage. Shabab, ça marche? Ça marche? S'il vous plaît, c'est bon? داكشي اللي لاحظ دابا في اوكي. دونك فوالا maintenant c'est bon. دونك كما قلنا هاد نورمالمون درت هنايا ا دونك غنعوض ا بالاكسبرسيون ديالو. نورمالمون ا هي اش هي دي دو اف بارابور لي اكس. ها هي بارابور لي اكس. Bien sûr, y constante. Donc, de même, on va dire au B, je vais remplacer B par l'expression dialogue. On a B l'expression dialogue. Je vais dire de F par rapport à Y. Donc, il a qu'à تلاحظوا هنايا هذا هو اللي كيتسمى لا ديريفي كروازي. يعني Y X بحال جبنا X له هنا ودينا Y لهنا. هاي كتسمى لا ديريفي كروازي. دونك صافي غتولي هاد ليكسبرسيون غيولي هو اش. maintenant c'est bon. دونك اشنو غتعطينا؟ غتعطينا لا ديريفي دي فوا دي هي دي كاري اف sur dx dy du x dx. اوكي اش غيساوي؟ غيساوي دي كاري de f sur dx dy.
Donc, d'où l'égalité de Schwartz. C'est l'égalité de Schwartz. Donc, il a vérifié. Alors, on a différencié total exact. Égalité de Schwartz. Donc, s'il y a de l'égalité vérifiée, alors, donc, il y a un différentiel. Donc, la différentiel total exact. Différentiel total exact. Donc, on écrit donc blast à la dérivée. Donc, on dit donc à la dérivée. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Ça marche? Oui. Les autres? C'est bon? Les autres, s'il vous plaît, ça marche? C'est bon? Le deuxième point, je crois? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord, très bien. Donc voilà. Pardon. Donc, on a comme un exemple. Donc, s'il vous plaît, on va décrire l'exercice. Donc, un exercice, justement pour fixer les idées. Allez-y, s'il vous plaît. عطفيكم تفضلوا. يلا شباب. Oui, تفضل عفا. Forme différentielle et intégration, équation d'état. Premièrement, calculer la différentielle de la fonction f de xy est égale x carré sur y plus x sur y carré moins 2x à puissance 3 y carré. Je continue? Oui, oui. Deuxièmement, on considère Oui. les formes différentielles suivantes. df est égal x carré sur y carré dx moins 2 sur 3, x la puissance 3 sur y3 dy, d2g est égal x carré sur y moins 2y de tout dx, moins x la puissance 3 sur y carré plus 3x tout dy. Theta, laquelle de ces deux formes est une différentielle totale. B, déterminer alors la fonction correspondante. Voilà, merci. Donc, très bien, merci. ديروا سكرين وحطوا راه ديجا حطيته في الجروب ولكن ديروا سكرين اللي ما عندوش هذا الاكزرسيس يدير سكرين. دونك سينو غنعاود نحطو لكم في الجروب. غنحيدو. Voilà. Donc, exercice d'application. Exercice d'application, y plus x sur y carré moins 2x3 y carré. Voilà. Donc, cette fonction-là, différentielle. Alors, je vais dire au chabab, définition des différentiels. C'est fait. Oui, s'il vous plaît. Je vais dire la différentiel de la fonction f. Donc, différentiel de la fonction f, par définition, à la fonction, on a deux variables. Oui, chabab. dx sur df sur dx. Voilà, df sur dx. X. Très bien, fois dx. Voilà, dx plus df sur dy, x constant fois dy. Très bien, Fatem Zara. Très bien, Fatem Zara fois dy. Très bien. Donc, باش نحسبوا هذا différentiel, خصنا نحسبوا هاد لي تيرم. هادي قال لنا حسبوا لي première question différentiel هاد la fonction. Donc, خصنا نحسبوا هاد لي تيرم. Donc, هاد لي تيرم مع هاد لو تيرم. Donc, واحد اخر s'il vous plaît عطيني la dérivée de f par rapport à x. y constante. Donc, واحد يعطيني الاشتقاق ديال هاد لا فونكسيون هذه
par rapport à x, laquelle y constante. Yalla, rapidement, rapidement, je vais faire l'exercice. Rapidement, s'il vous plaît. الاشتقاق ديال هذا par rapport à x, y constante, شحال غيعطينا؟ بزرب على الاشتقاق ديال la fonction f par rapport 2x sur y. 2x sur y. Voilà, 2x sur y plus 1 sur y deuxième carré. terme, x. Très bien, 1 sur y carré. Moins Troisième 6x terme. carré, y carré. Très bien, Malika. 6x carré, y carré. Très bien. Donc maintenant, s'il vous plaît, la dérivée de f par rapport à y, x constante. Je fais le cours déjà. Oui? l'اشتقاق ديال هذه la fonction par rapport à y, ولكن x constante. Allez-y. S'il vous plaît, rapidement, نفهمكم بزربة. Alors, أنا غنعيط. هبة بن فارس. هبة حلي الميكرو ديالك s'il vous plaît. هبة. هبة الميكرو s'il vous plaît. df sur dx, y constante fois dx est égal à moins x carré sur y carré. Voilà, x carré sur y carré. Moins 2x sur y à la puissance 3. Voilà. Moins 4x à la puissance 3y. Voilà, très bien. Puissance 3y. علاش هذا moins 1 sur y carré؟ علاش؟ x il est constante. بحال عندي 4 sur y. إلا كندير ليها الاشتقاق 4 كنخليها حتى 60 كونستانت كنخرجها. باغاي ايسي اكس كونستانت كاري ها هو اكس اون غارد، يعني حنا كنكارديو هاد اكس كونستانت بارسيال. بارسيال شنو كتعني بارسيال؟ يعني كنديروا لا ديريفي الجزئي، يعني لواحد الجهه الاخرى كونستانت، يعني بارسيال كنديروا سولمون لا ديريفي بارابول لاي، ولكن اكس كونستانت. داكوغ. فوالا ها هي اكس كاري خليناها حيتاش كونستونت، خليناها بحال الكات إيسي. دونك درت لا ديريفي دو 1 سور اي. كلشي كيعرف الاشتقاق ديال 1 سور اكس كاري ou bien 1 sur x هي moins 1 sur x كاري اشتقاق، ولا 1 sur y. جوستومون هنا الفاريابل هو y، دونك 1 sur moins 1 sur y كاري. صافي هادشي اللي درت. دونك في الدوزيام فونكسيون هنا عندي y 1 sur y carré x constante donc x كما هي، ولكن 1 sur y carré بريم ممكن نرجعها هي moins 2 y moins 2 بريم اللي هي غنطبق لا فونكسيون f à la puissance n بريم هي h هي n fn moins 1 fois f بريم. donc n هي moins 2 ها هي fois fn moins 1 هي f moins 3 ou bien y moins 3 fois f prime اللي هي 1. donc ça fait غتخرج لنا هي moins 2 sur y3 moins 2 sur y3 هي هادي moins 2 sur y3 و x راه كونستانت ها هي ما قسناش x خليناها كما هي. maintenant في troisième terme moins 2 ها هي y x3 ها هي، ولكن y لا ديريفي دو y كاري هو 2y 2 مع 2 سي 4 ها هي moins 4 وكتبقى لك y. فوالا tout simplement. Est-ce que c'est clair maintenant? Ça marche? C'est bon. Donc هذا هو la différencier de la fonction f. donc صافي كنجي كنعوض. C'est bon? Voilà. Question 1.
Donc maintenant, on considère les formes différentielles suivantes. Donc on a deux formes. Donc on a de la forme, ou on a de la forme. Première question, lesquelles de forme est une différence. Imta كنقولوا différentiel total. شنو هي l'égalité؟ شنو سمينا ديك l'égalité؟ imta كتكون عندي واحد différentiel total exact. شنو قلنا شباب؟ différentiel total exact. imta كنكتبوا هاد لا ديريفي هذا بلاص هاد لا ديريفي هذا بلاص هذا. ها؟ وي. شنو قلنا في الكور؟ كونتيس كتكون عندي واحد différentiel total exact. Oui. On va vérifier l'équation de Schwartz. Voilà, il faut donc très bien. Il faut vérifier l'égalité de Schwartz. Donc, si l'égalité de Schwartz est vérifiée, alors c'est une différence totale exacte. Donc, ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, question 2. D de f est égal à x carré sur y carré d de x moins 2 tiers x3 sur y3 d de y. Donc, maintenant, on doit vérifier l'égalité de Schwartz. Donc, l'égalité de Schwartz, c'est ce que tu dis. Donc, l'égalité de Schwartz, il y a. Donc, on a كنكتبوا هذا ou bien هذا dérivé هذا بلاصه هذا si l'égalité de Schwartz vérifie. Donc, l'égalité de Schwartz vérifie شنو كتقول لنا؟ يعني la dérivée croisée de f par rapport à x par rapport à y est égale à la dérivée de f par rapport à x y يعني croisée et par rapport à x. Donc, si la condition est vérifiée, alors donc, la différentielle d de f, c'est une différentielle totale exacte. Voilà. Donc, très bien. Donc, on va vérifier l'égalité. Donc, l'écriture, donc d de f, il y a h. Il y a d de f normalement par rapport à x par définition y constante d de x plus d de f par rapport à y, x constante fois d de y. Donc, par comparaison, la comparaison, donc, ça fait d de f sur d de x, y constante, tout simplement, on voit x carré sur y carré. Okay? Ou d de f sur d de y, x constante, on voit h ou moins 2 tiers, x3 sur y3. Alors maintenant, on va la dérivée carrée ou on va la comparaison. واحد يعطيني الاشتقاق ديال هذه لا فونكسيون ولكن بارابور ل دونك هذا غنسميه ا. عطيوني الاشتقاق دو ا بارابور ل واحد اخر يعطيني الاشتقاق هذا غنسميه بي الاشتقاق دو بي بارابور ل اكس وغنشوفوا واش غتعطينا ميم ريزولتا او نو. واحد يعطيني الاشتقاق ديال ا بارابور ل يعني الاشتقاق ديال هذا بارابور ل اكس كونستانت شحال غيعطينا؟ وي الشباب دونك بغيت الاشتقاق ديال هذا ولكن بارابور ل اكس كونستانت اكس كونستانت ici y كونستانت. يلا واحد يتفضل رابيدمون. الاشتقاق ديال هذا بارابور ل شحال؟ عليزي بارابور ل شحال؟ Moins 2x carré sur y cube. Voilà. Moins 2x carré sur y3. Très bien. Ah non, هنا وقيلا x3 ولا؟ Attends, نشوف l'exercice. لا x carré. Très bien. وهذا الاشتقاق ديال هذا بارابور ل x y constante. شحال؟ Moins 2 sur 3 fois 1 sur y cube. شوفي مزيان. قلتي moins 2 sur 3 1 sur y cube. خاص راه هنا x3 ماشي x هنا x3 x à la puissance 3. عاود شنو قلتي عافاك مالكه؟ Moins 2x carré sur y à la puissance 3.
Voilà, Fatim Zara, c'est moins 2x carré. 3. هاي حنا كنديروا الاشتقاق بارابور لإكس. والاشتقاق ديال x 3 هي 3x carré. Donc ça fait 3 غتمشي مع 3 غيبقى لك هي moins 2x carré sur y3. شنو كتلاحظوا؟ Par comparaison. Ils sont égaux. Voilà, sans égaux. Le terme, alors la conclusion est égale à le terme. Donc alors la conclusion, c'est Donc, f est une fonction totale exacte. C'est une fonction de... Voilà, f, c'est une fonction déjà fonction d'état. Donc fonction d'état. Où la dérivée d de f, c'est une différentielle totale exacte. Donc, place to هذا. Donc, différentiel total exact. Donc, f, c'est une fonction d'état. Très bien. Donc, on a, voilà, j'ai oublié la question. D'abord, on dira donc d de g. Bon, on chauffe, wesh, différentiel total exact ou non.